लहरीघाट मिरीतली धर्मसभा में बैरिस्टर इलियास हुसैन अंसारी और विधायक डॉक्टर आसिफ नाजर। मोरीगांव जिले के लहरीघाट के पूर्व मिरीतल मस्जिद परिसर में कल रात एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त इलियास हुसैन अंसारी और सम्मानित अतिथि के रूप में लहरीघाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉक्टर आसिफ नाजर के साथ साथ खारूपेटिया के हजरत मौलाना तालेब उद्दीन अहमद उपस्थित रहे। उन्होंने हजारों की संख्या में उपस्थित धर्मप्राण लोगों के बीच धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में प्रेरणादायक भाषण दिए। धर्म सभा का संचालन मौलाना अबुल खैर ने किया। सभा का मुख्य उद्देश्य धर्मप्राण लोगों के बीच धार्मिक ज्ञान का प्रसार करना और वर्तमान समय में अभिभावकों को अपने बच्चों को उच्च शिक्षित कर समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। साथ ही सभी लोगों को मिलकर अपने धार्मिक संस्थानों के बुनियादी ढांचे और उन्नत गुणवत्ता वाले भवनों के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से दान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि ये दान सबकी अपनी अपनी क्षमता के आधार पर ही होना चाहिए। कई घंटों के विचार विमर्श के बाद हजरत मौलाना तालेब उद्दीन अहमद ने सामूहिक प्रार्थना कर धर्म सभा का समापन किया। असम से मोरीगांव लहरी घाट से खैरुल इस्लाम की रिपोर्ट वंदे भारत के लिए। जो প্রকাশ বিজনুরি উত্তর প্রদেশের একজন বহুত বড় একজন इंटेलेक्चुअल पर्सन को ये कैसे जो इस्लाम की जो दीनी के तबलीग की जो दावत है अखलाक के पैगंबर से चला तुरवात से नहीं चला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अखलाक के तरफ चरित्र द्वारा ये इस्लामिक दीनी दावत से तुरवात দ্বারা হয় না। আপনি কি পাবেন আপনি কি পাবেন যে এই লকডাউন থেকে প্রত্যেক দিন যে ইসলাম গ্রহণ করে এবাই করেন আখলাকের দ্বারা করে শান্তি আমার ইসলাম ধর্মৰ পাঁচটা মূল স্তম্ভ আছে কলিমা নমাজ পূজা হজ আৰু যাকাত। আশা কৰোঁ আমি সকলোৱে মৰাৰ আগলৈকে এই পাঁচটা স্তম্ভ পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে মহান আল্লাহ তাআলাই যাতে আমাৰ সকলো দুখ মাফ কৰি সকলোকে সৎ পথত চলাৰ তৌফিক দিয়ে তাৰ কামনা কৰি সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকৰ মৰিতুলিৰ যি মাদ্ৰাছা আছে এই মাদ্ৰাছাৰ এটা এভেলেশ্যন দিম বুলি কথা দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মছজিদৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীটো মই সহযোগ কৰিম বুলি কথা দি পেলাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। পড়ে গেছে এক কুইন্টাল রক্ত দেশি ইনার জীবনে তুমি আল্লাহ এমনিতের বরকত দাও, ছেলে মেয়ের সুশিক্ষিত বানাতে বাড়িতে শান্তি দাও আল্লাহ। আমি হুসেন ভাইজানের দানের খবর মদিনার মধ্যে পৌঁছে দাও। আমি বাসকান্দি হুজুরের আল্লাহ এক গোলাম হয়ে বলতেছি আল্লাহর ওলিদের আল্লাহ আমি শহীদ দুনিয়া থেকে চলে গেছে বাসকান্দি হুজুর চলে গেছে রে মাহবুব। বাবা মানুষ আসক্ত হয়ে যাবে, তারপরে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে জমিকে হুকুম করা হবে তোমার ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু বাহির করে দাও। আপনারা অল্প আগে আসেন না কেন? অল্প আগে আসেন, নমস্কার করেন।